इशारा दे रही है कि स्वप्रत हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो? ऐसा करें करें करें? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे, करे नहीं करेंगे। के अच्छा, करेंगे या दूसरे को देखेंगे? दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना। कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। सारे लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन से न्यारी रही है। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द के वासना से न्यारी। एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों? कि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे। तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प
उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। पाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे कहते हो ये ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं, वाह, जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी प्यार के सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। वो हाथ उठाओ। 100%, 100%। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ। हिलाओ हिलाओ। अच्छा, प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध निभाना। ये है प्यार की निशानी। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम्ही, रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। हर शिव की याद रहेगी।
Quelle il danse dans le bonheur. अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Écoutons maintenant Moini Didi. ओम शांति। Om Shanti. सभी ठीक हैं? Est-ce que tout le monde va बाबा जी bien? आगे पूछते हैं, Baba a सदा dit, विजयी हो, ठीक हो और demande विजयी aussi होंगे सब। au-delà, est-ce que ठीक vous êtes है, ठीक constamment है तो हैं ही victorieux? हैं, Il y a une पर différence विजयी entre हैं। OK et victorieux. हाँ, मतलब Victorieux, विजयी रहना है ना elle सदा, rigole. तो उसमें बाबा कहता है प्रकृति की C'est que परिस्थिति tout le monde doit और être विकारों victorieux, के n'est-ce pas? ऊपर Alors Baba तो dit विघ्न आते हैं, बड़े सूक्ष्म में। अभिमान का आएगा, मोह का आएगा, que quelle que लोभ soit का आएगा, la कोई भी अहंकार situation आएगा, dans laquelle तो on इसलिए est, बाबा कह रहे हैं कि ou सदा विजयी। l'ego, Baba dit तो ये संकल्प में être constamment स्मृति में आते victorieux हैं, sur l'ego, par मैं exemple. तो सदा Donc, विजयी dans nos आत्मा हूँ। pensées, तो जब संकल्प et on स्मृति doit होगी toujours se rappeler qu'on तो फिर est हम constamment रखेंगे, victorieux. तो बाबा की भी Ça महिमा doit बढ़ेगी। être dans notre pensée. Parce लेकिन que हम ही si on भूल a जाते हैं, cette तो pensée, बार बार माया ce हरा souvenir, लेती है, en कोई fait, परिस्थिति आती है तो घबरा mais जाते हैं, nous sommes ceux क्योंकि qui भाग्य ये oublions. सब अंदर की बात Les है। vices prennent le dessus अगर अंदर में हार गए तो बाहर तो हारेंगे ही नहीं। et tout इसलिए est कोई भी une बात pensée. Et si चुभे vous ये avez ces लगेगी, pensées à बहुत l'intérieur, कुछ होता रहता है। tout ce qui va être à 21 दिन l'extérieur va 24 nous घंटे भी peut nous blesser. एक रस स्थिति रहे तो विजयी बनेंगे। अगले Dans 24 घंटे 24 फिर heures, एक si on हफ्ता, a पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ, le même कोई niveau, हलचल नहीं हुई, कोई बाहर से तो बहुत कुछ होता है, अंदर की हार जीत है ये सारी। राइट, अंदर में माया si ने on n'a pas de माया fluctuation क्या dans le... कहती है, बाबा बॉक्सिंग का एग्जांपल देती है ना, Alors, तो बात तो à फिर बढ़ेगी ही। l'extérieur, on doit avoir थोड़ा un सा bon niveau à अंदर में खुद ही l'intérieur parce que si on a un bon niveau à बातों l'intérieur, से c'est plus facile हार de, जाते हैं। de तो gérer बाबा ce qui est कहते हैं कि extérieur. Et जो parfois, प्रयोगी les choses आत्मा ne sont होगी, pas très importantes, योगी आत्मा c'est pas très या grave, प्रयोगी, mais जिसको Baba यही है कि dit, मेरा s'il y a योगी quelque मुझे chose विजयी बनाएगा, तो qui प्रयोगी आत्मा expérimente संस्कारों et के ऊपर, qui croit que son yoga va la rendre victorieuse. संस्कारी फिर इमर्ज हो जाते हैं पुराने, Alors तो Baba dit, संस्कारों के ऊपर parfois les vieux प्रकृति sanskars के द्वारा émergent. आने Donc वाली les âmes qui... परिस्थितियों पर Alors les âmes qui font des expérimentations remportent toujours la victoire sur leurs कई तरह की sanskars, par परीक्षाएं les vieux प्रकृति के sanskars द्वारा आती हैं, ou sur les विकारों situations पर qui सदा surviennent par le विजयी biais de la होंगे। matière ou encore sur les vices. प्रकृति और विकारों पर सदा विजयी होंगे। Voilà. माया तो परिस्थिति तो देखने के लिए आती है, Alors Baba कुछ dit, करना नहीं चाहती, pour une ये âme देखती है कि आप yogi, हिलते हैं, अभी आप में ont चेंज आई une कि नहीं âme आई, qui fait बिल्लू d'expérimentation. सामने जैसे। तो योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे, Baba dit, pour une योगी âme व yogi प्रयोगी ou une âme qui fait आत्मा के आगे d'expérimentation, ये le 5 serpent, विकार रूपी, le serpent des 5 इसको बाबा सांप vices, कह रहा है, गले की माला बन Baba जाएगी। appelle cela un serpent, pour que अर्थात cela devienne guirlande खुशी autour में du cou, नाचने की ou une स्फूर्ति आ scène जाती है, sur laquelle il danse संगम युग dans le bonheur. युद्ध में ही चला जाए Alors, तो सदा विजयी। Moïni तो dit, à सुख l'âge de confluence, बाहर की बात नहीं है, à सुविधाएं quel या moment est-ce qu'on कोई va कंडीशन नहीं choisir है, सदा बाबा le के ध्यान bonheur में de l'âge de confiance? प्रकृति मतलब Alors, quand प्रकृति allons-nous देखती खुशी है, prendre ce इसलिए bonheur de बाबा l'âge de हमेशा confiance d'être avec Baba खुशी रहे, et d'être खुशी victorieux संगम sur युग la पर। matière? बाबा कहता है कि बच्चे तो सबसे Et à l'âge de सुहावना पल है, confiance,
Baba dit, valuable mon समय है, enfant, c'est le meilleur moment भाग्य बनाने et का c'est le समय meilleur है। moment à l'âge de तो वो समय confiance अगर et हमारा c'est le moment de युद्ध में ही faire चला votre गया fortune. तो कब अतीन्द्रिय सुख लेंगे, Et si कब notre वो temps passe à विजयीपन se को महसूस होगा। chicaner avec Maya, इसलिए quand अधिक allons-nous avoir शांतिपूर्ण la होगा joie au-delà des कि sens क्या et avoir बनना है cette संगम का intoxication विजयी de बनना la है। victoire sur Maya? कभी Et भी Baba किसी भी dit, que बात से devons-nous venir à l'âge de confiance? On doit devenir हमको अंदर में victorieux हार नहीं करनी devant les vieux sanskars, les तो इसलिए situations कहते हैं ना qui योगी sont की क्या liées à la परिभाषा है, matière et les vices. समान स्थिति, Et Baba dit, quelle est मान la अपमान। définition du yogi? ब्रह्मा बाबा C'est कहते साफ d'avoir मान, un niveau égal. समाज से हुआ, लौकिक से हुआ, Alors, इतना Baba अपमान, était vraiment retiré de इतना la बाबा के लिए société, हम लोग de जब la जान vie गए lokique. तो ऐसी ऐसी बातें लोग कहते थे, हमने सुनी थी। Nous कहते हैं disions des ठीक है, choses et Baba तो disait, अंदर में हमेशा ऐसा ही रहा ना कि सच्चाई तो हम जानते हैं, उनको à क्या पता, l'intérieur, il doit y avoir, तो nous विजयी रहे संगम पर। connaissons la vérité. Ils संगम ne का savent तीन्द्रिय pas, सुख जो है, ils ne connaissent pas, न्यारापन, ils ne प्यारापन, savent pas qui est आंतरिक Baba. खुशी, Alors, c'est ce ये que तो Brahma संयम Baba योग की disait. प्राप्ति Et है। être aimant et जब आप लोग détaché मुरली et सुनेंगे अभी être dans la joie, तो आप dans la बाबा joie au-delà यही des, कह रहे हैं कि au-delà des sens. Ce संगम sont योग des की पालना, acquisitions dès संयम योग l'âge de की पढ़ाई, confiance. Et प्राप्तियां, le soutien, l'étude à l'âge de कितना नशा confiance, होना चाहिए। c'est à ce moment-ci. भगवान से पढ़ते हैं, Il doit y भगवान avoir के beaucoup स्टूडेंट हैं, d'enthousiasme puisqu'on étudie. गॉडली Nous sommes यूनिवर्सिटी है, les étudiants de Dieu इतने बातें et हैं c'est une université जिसमें आपको divine, अपने को विजयी tant समझना d'aspects. और एक ईश्वरी नशा होता Et है, on doit se considérer ईश्वर comme की étant संतान, victorieux. C'est उल्टा une नशा ivresse निरंकार वाला नहीं, divine puisque nous sommes समान। l'enfant de Dieu. Ce n'est pas une तो जितना लोग intoxication अंदर में de एक मार्ग पे fierté ou जिज्ञासु d'arrogance, हो mais रहे हैं, bien विजयी de रहेंगे, respect du soi. Et plus on a cette अपना भी ivresse, स्वभाव संस्कार plus on doit, वैसा ही plus रहेगा। on est victorieux. Et क्योंकि माया ici, तो nos यही चाहती sanskars है émergeront कि आप en स्थिर fonction ना de हो, ça. Ici, हलचल Baba रहे, Maya veut que nous ne समान से soyons नहीं pas, चलें, que nous soyons तो हम पता नहीं, instables. हमको तो On doit चढ़ती perdre notre कली respect de चाहिए, soi. C'est ce que Maya veut. हम तो अपने Mais समान में nous, ही रहेंगे, nous खुश voulons खबर है। seulement le इसलिए अंदर से chemin हमेशा कहते ascendant हैं et je veux rester dans फिर mon माया से respect क्या du soi. डरना, एक टांग लेके Alors खड़ा pourquoi हो जाओ, devrions-nous avoir माया peur de कोई Maya? नहीं हिला सका रहे। फिर रावण भी अपना सिंहासन छोड़ के उठने लगा, Ravan, इतने तक विजयी बनना है, कि पांचों on doit विकार, toujours être बाबा कई victorieux बार jusqu'à कहते un हैं point पांचों tel तत्व, que tous les vices, Baba dit les चाहे 5 éléments तन de la के द्वारा, nature, प्रकृति के द्वारा, et c'est à निमित्त travers द्वारा, la nature, à travers le corps, कोई à हम लोग travers शुरू le में ज्ञान में आए climat. तो बाबा किसको कहीं भेजता था, Au début, dans la सर्पदंश को, connaissance, Baba nous envoyait इसलिए कि quelqu'un बाबा वहाँ तो et बहुत quelqu'un गर्म disait, il रहते, faisait très तो froid, बाबा कहता था il बच्चे faisait trop प्रकृति chaud. जीत कब Et बनोगे, Baba disait, Brahma Baba सर्दी disait, गर्मी मान quand अपमान, allez-vous निंदा devenir victorieux sur la स्तुति, matière? Et कोई cela voulait dire aller बहुत au-delà du प्रशंसा chaud et करता, du froid, खुश aller होने की बात au-delà नहीं des है, insultes अटेंशन देने की बात, ou des compliments. क्योंकि अब फिर परीक्षा भी तो आएगी, Alors, les compliments, c'est pas quelque हर chose बात auquel आगे on बढ़ेगी doit तो कोई être परीक्षा heureux आती है, et on doit être जब पढ़ाई attentif. में परीक्षा ना आए Donc, il y a तो toujours फिर des बताओ tests qui कैसे viennent avec पढ़ेंगे, ça. Et quand on étudie, परीक्षा s'il जब n'y a pas de पार करते test, हैं comment allons-nous तो दूसरी savoir क्लास में la जाते हैं valeur de notre और étude? आगे बढ़ते हैं, फेल होते Et रहेंगे, pour savoir फिर वही comment nous परीक्षा allons होगी, continuer et फिर à वही être परीक्षा promus, होती है, donc de changer de niveau. इसलिए पास होना है, C'est pour cela परिहास से पास nous होना devons, है, पास विद devons, ऑनर, ré- nous मैं devons विजयी हूँ réussir avec honneur, और मुझे c'est-à-dire विजयी avec respect. Et c'est pour बनना है। cela que on doit être बहुत victorieux et on doit खुशी demeurer भी victorieux. रहती है और नशा भी रहता Il y a beaucoup de bonheur है। aussi तो आज जब et अभी d'ivresse dans tout बैठेंगे ça. तो क्या Alors समझती रहे, aujourd'hui, on va दूसरी s'asseoir. बात नहीं है। Quelle est notre conscience? देखो Je suis une âme अंदर में victorieuse. संकल्प से स्मृति से क्या Et de प्राप्त होगा, voir à l'intérieur, à travers nos pensées, quelle sera l'acquisition. Alors, on se retire avec cette pensée. Quelle est notre acquisition? Quelle est? Voilà, je suis constamment victorieuse.
Om Shanti. Om Shanti. अव्यक्त मुरली रिवीजन 1900 Non, c'est la révision du Murli ज्ञान Avyakt के रतन à partir de और स्नेह 1969. के Les मोती joyaux de la connaissance, les perles de l'amour. C'est le Murli du 14 février 1977, le portrait de la fortune élevée. Bab Dada dit, quel est le तारीख résultat? है 14 फरवरी Est-ce que vous fluctuez encore 1977 dans les papiers, श्रेष्ठ तकदीर की dans les तस्वीर examens limités, les tests रिजल्ट sur vos क्या propres है sanskars, les tests स्वयं के sur vos संस्कारों के propres पेपर pensées perdues, स्वयं के tests व्यर्थ sur votre manque de संकल्पों के pouvoir, पेपर les tests वहाँ कोई ना कोई शब्द d'harmoniser की vos कमी के sanskars कारण avec ceux des पेपर autres, ou êtes-vous सर्वस्व inébranlable? Un संस्कार papier मिटाने के illimité पेपर veut dire un papier अब तक qui est इन छोटे sur les छोटे éléments हद के पेपर illimités. में भी Les tests हलचल में आते हो viennent वाह de अचानक हो l'agitation du monde. बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर बेहद के वातावरण द्वारा पेपर बेहद सृष्टि के तमोप्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर Les tests ऐसे de बेहद के l'environnement पेपर देने illimité, के लिए les tests पहले है de स्वयं l'impureté, du द्वारा tamopraban de vibration स्वयं et का पेपर l'atmosphère du monde छोटे illimité. से Êtes-vous ब्राह्मण prêt संसार द्वारा d'avoir un वहाँ examen aussi ब्राह्मणों के illimité? D'abord, le संस्कारों द्वारा papier आया du हुआ soi पेपर par le soi. C'est यह l'examen कच्चा qui vient इम्तहान है dans le petit monde des brahmines वहाँ ou dans उनका les sanskars des brahmines, इम्तहान है un examen en जैसे blanc ou un 6 véritable मास का examen. Vous और avez des 12 examens aux 6 मास mois का ou des examens पक्का aux 12 mois. इम्तहान होता है ना तो हद का पेपर दे पास हो गए हो अभी बेहद का पेपर शुरू हो इसी Avez-vous तरह donné अपने à आप cet को चेक examen करें limité? कि Avez-vous किसी भी réussi? सब्जेक्ट के Est-ce que पेपर में पास मार्क्स l'examen illimité doit लेने commencer? योग्य बने De cette हैं manière, वह पास vérifiez विद vous-même si ऑनर vous avez बने हैं réussi अच्छा avec honneur आगे की मूली ou est-ce que कल vous avez seulement la सुनेंगे note de ओम passage? शांति C'est à continuer, c'est à poursuivre. Om Shanti. Alors, voici les points de sagesse, les dadis, les âmes ancêtres. Le Ramesh. Chen. Et Didi Nirvana. J'ai de l'amour et du respect pour les autres. Je les garde devant moi. I have love and respect for others. Ou à I tout le keep moins, them in front. je les Or aide à aller devant at ou aller de least l'avant. I help them Parce to que c'est move comme ça, forward. on a un manque d'estime de soi parfois. Because as it is, people have left Et lack quand of on les met, self-esteem. quand on les, And when they are put down by some quand ils others, they will sont, feel quand ils more ont une manque de lack of confiance, ils vont self-esteem and continuer à faire less des confidence. erreurs encore They et will keep encore. on making mistakes Mais en again and les again. restant, en leur enseignant, But en by les respecting encourageant, them, by
On est en mesure, on les aide à progresser. Alors, Brahma Baba était un bon exemple d'être sans ego, un niveau sans ego. Et souvent, dans le Murli, il dit, les enfants peuvent expliquer Gyan mieux que moi. Vous êtes doublement adorés. Shiv Baba dit ça. Shiv Baba, Bab Dada aussi. Parfois c'est Bab Dada, papa c'est Brahma Baba, mais même Brahma Baba nous respectait les autres. Et il entraînait les autres, il leur donnait un training. Il n'allait jamais il n'a jamais donné de conférence. Il a préparé les enfants à aller donner des conférences devant. Il les envoyait des points de Murli et jamais il n'allait devant sur la scène. Il a toujours gardé les enfants devant, mais pas lui-même. Et c'est ce que je devais voir, que je suis, que je dois entraîner les autres, leur donner, les respecter, leur montrer. Om Shanti. Om Shanti. Expérimentez sur vous-même et sur les autres avec votre esprit grâce au pouvoir du yoga. Être constamment victorieux. Les âmes qui font des expérimentations remportent toujours la victoire sur leur sanskar, sur les situations qui surviennent par le biais de la matière et sur les vices. Pour une âme yogi ou une âme qui fait des expérimentations, le serpent des 5 vices devient une guirlande autour de leur cou ou une scène sur laquelle ils dansent dans le bonheur. Om Shanti. Om Shanti. Voici Bhumi. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 26. Expérimentez sur vous-même et sur les autres avec votre esprit grâce au pouvoir du yoga. Le sujet d'aujourd'hui, constamment victorieux. Now we will listen to Mohini Didi. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Constantly be victorious. Être constamment victorieux. If you listen carefully, Si vous écoutez attentivement, la première victoire
c'est toujours par rapport à That is soi. what the Baba is saying. Et c'est ce que Baba Your own dit sanskars. quand on parle de la That victoire is sur why ses Baba propres talks about sanskars. Et c'est pour cela que Baba self-sovereignty. parle de la souveraineté du soi. Before you become the master, Avant de devenir you have maître to du be monde, on doit d'abord self-sovereign. souverain du soi. So everything begins with the Alors self. tout commence avec l'âme. You want others to be On veut que les behaving autres in a particular way, fonctionnent ou agissent d'une whatever certaine may manière be, ou fassent is quoi que ce different from soit. what you want. Et c'est souvent différent de ce que vous It voulez. will not happen. Mais cela ne You se have to passera begin pas. with yourself. Vous devez commencer par That vous-même. is why Baba is saying, Et c'est pour cela que Baba experiment dit, always, expérimentez toujours become victorious et devenez victorieux over your own sur vos sanskars. propres sanskars. That will help you. Et cela va The vous aider. situations Les that situations appear qui through, surviennent par le biais de la matière, Baba says, Baba dit, appear through the qui, qui surviennent par le biais de la five matière elements et les 5 éléments, and over et aussi vices also. la victoire sur les vices, Sanskars, les sanskars, les situations et les nature, five vices, elements. la nature, les 5 And then éléments, third is et le troisième, vices. les vices. That's interesting. C'est Last intéressant, one dit is Moïse. vices. Le dernier, c'est les vices. Because vices cannot do anything. Parce que les vices ne peuvent It's rien only faire. when you are C'est under control seulement quand of your sanskars or que matter. nos sanskars et la matière. Baba says for a yogi soul Baba dit, pour une âme or yogi for a soul ou une âme qui fait des yogis soul expérimentations, or for a soul alors pour une âme yogi ou pour une âme qui experiments, fait des expérimentations, the snake of the five vices le serpent des 5 vices devient une guirlande becomes a garland around autour the du neck cou or a stage of witches ou devient une scène sur laquelle il danse. Shankar is shown Shankar est montré comme étant le tapaswi. Shankar is shown as a Shankar est brass montré stage. sans corps, So the snake around dans le sans corps, au lieu. Shankar's Alors, le serpent that autour means de la you become tête, du cou conqueror of de vices Shankar. C'est comme ça veut dire qu'on devient conquérant des through vices tapasya, à travers la through tapasya, bodiless stage. à travers ce niveau sans corps. So to become conqueror, Alors, to experiment, pour devenir conquérant, on doit what to expérimenter, Baba experiment, dit. Et qu'est-ce qu'on doit that have I expérimenter? become conqueror Que lorsque over the on sanskar. devient conquérant des And it's sanskars, not many sanskar, it's et one c'est pas sanskar beaucoup de sanskars, c'est which probablement always defeats un you. sanskar qui vous met toujours au défi. I always say that bhavna Je dis tout le temps becomes que a la kamna. bhavna devient kamna. You have pure feelings, On doit but aider nos émotions, you have desire. mais on a aussi des désirs. I should receive that. I should receive this. Je dois I recevoir should be ceci, treated like this. je dois être I traité should de cette receive manière. this On doit me donner respect, or I ceci, should be ce given respect, the ou on doit me desires, donner kamna. les désirs kamna. And then all the vices come. Et ensuite, il y a tous les vices. Bhavna changes into kamna. Et le Desires all bhavna and se they transforme en kamna, qui deviennent des désirs. Alors, l'amour devient But if you des maintain your désirs. kamna, Mais si on don't maintient let cet them amour, become your desires. on ne doit Your pas kamna. laisser notre désir, notre That is why Baba bhavna says devenir des désirs. Kamna. kamna, lust also. Alors, la luxure, c'est la même It's chose. like kamna. No? Certainly, C'est comme kamna. you have desire. Avoir des désirs, c'est comme So la internally luxure. check Donc, what vérifiez my toujours à l'intérieur. all the time Quelles expect. sont mes attentes? Alors, qu'est-ce que j'attends When you keep toujours? expecting, you Et on get doit, disappointed. et quand on a des attentes, on est déçu, dit Moïse. And drama will be like that. Et drama sera Whatever comme you're cela. expecting, it Ce won't que happen. l'on attend, cela ne se passera pas. So you have to be smiling and say, Alors, on doit être drama. souriant. C'est drama. Because very subtly, Parce que très all the time subtilement, dit we Moïse, expect tout le temps,
on a subtilement des attentes. and then disappointment, Et ensuite, on est déçu. then disheartened. Et Maybe I'm aussi, not worthy. peut-être Maybe I'm not this. peut-être découragé, peut-être que Then je ne vaux pas respect assez. goes down. Et le respect du soi baisse, l'estime de soi Why we baisse. have to? Mais Our pourquoi bhavna should keep increasing. notre bhavna doit continuer d'augmenter, pas notre kamna, pas Pure nos attentes, pas nos feelings désirs, towards des everyone. désirs purs à l'égard de tout le monde. That is what is most important. C'est ce qui est le plus So it's very important. interesting. You know, when we churn, Et c'est très when we intéressant quand on baratte la look at our connaissance, practical life, quand on regarde notre vie, notre pratique, how I am ascending, comment je suis sur le chemin de l'ascension. and when you don't expect, Et quand on you n'attend always rien, feel so respected on se sent très so full, respecté, très empli, because you feel you are getting more than what you are. parce qu'on sent qu'on reçoit plus que l'on devrait. Baba is giving you more. Baba nous Everyone else donne is plus, giving more. tout le monde vous donne plus. So that's what I have always said. Et c'est ce que j'ai Have the toujours pure dit, Moïni. feelings, Ayez des désirs pure vision purs for everyone. et une vision And pure à l'égard de Kamna tout le is monde. very subtle. Et, Jealousy et and Kamna, il peut y comparison. avoir de la comparaison, Why this one gets it, I don't know. pourquoi celui-ci reçoit ceci, cela, And une first jalousie instance, subtile. I said, Et je n'ai jamais pensé whatever cela. one deserves, Ce que quelqu'un désire, everyone ce is que getting. quelqu'un, You get more than that. on reçoit plus que Because ce there que are l'on no mérite, expectations. parce qu'il n'y a pas d'attente. So be victorious. Alors soyez Never victorieux get defeated. et ne soyez jamais défiés, pas défiés. Sanskars will keep emerging. Conquis, en fait. Les So sanskars. comes Si les sanskars we're viennent, not using knowledge or parce qu'on virtues n'utilise or pas la have connaissance ou good les yoga. vertus ou avoir un bon yoga, Otherwise, sanskars shouldn't emerge. sinon les sanskars ne doivent pas They emerge, émerger. but they're not Ils émergent, mais attacking you, right? ils ne doivent pas vous attaquer, ces sanskars. And also, one thing I find which Quelque chose I aussi don't que know, je it's culture here ne sais or pas si c'est la culture it's ici, sanskars. mais aussi ce sont les We have sanskars. good manners. Right? On a de la bienséance, des bonnes Because manières. when you respect, you have good bhavana. Parce que quand on You have respecte les autres, right manners, right? on a une bonne bhavana. On doit avoir de bonnes manières à If you l'égard des find autres. in higher positions, Si on se retrouve dans un those poste who plus are serving them, élevé, tous ceux qui les have a servent, lot of manners. ils ont toujours de très bonnes manières And that's part of envers their ceux qui les duty. servent. Et ça fait partie de leur tâche d'avoir de bonnes manières à l'égard de ceux qui les servent, ceux qui sont dans des hauts postes. We're not going to go in details. Nous n'irons pas dans le It's détail, very Dimoni, important. mais c'est très important, les bonnes manières, Dimoni. Yeah, if you have good manners, Si vous avez you de la have bienséance, respect. vous allez avoir du respect. But if your manners are rough, Mais si vos then manières, nobody really personne ne wants you to be vraiment around. ne veut pas vraiment que vous soyez près d'eux. It is taught to us in a Lokik world. Ça nous est enseigné Our dans le monde Baba was loquique, so mais respectful, notre Baba so était royal, tellement respectueux, tellement royal, very, very light, happy, léger, so heureux, serious. mais aussi très sérieux. Whatever Baba said, Shri Ce Baba que disait chez Baba, ce que chez Baba disait, il suivait ce que chez Baba very, lui very disait, good person. 100%. C'était une très belle personnalité. So our homework for today, Alors, notre tâche pour aujourd'hui, pour demain, victorious. c'est d'être victorieux. Om Shanti. Et voici Eric. Om Shanti, Om dear, Shanti, cher Moïni Didi. Hello. J'ai apporté Breeze. une fleur de I have a new flower jasmin. for you today. C'est une nouvelle fleur. It's a beautiful. Looks very good. Elle est très belle, dit It Moïni. looks like the jasmine, but it's different. Ça ressemble à un jasmin, mais c'est And différent. because today is also celebration of Diwali C'est la here in Manipur, célébration de I thought Diwali I will ici. not offer you just one flower, but Je vais vous whole pot. tout le plan. The whole beautiful bouquet.
C'est un beau bouquet. And it grows It's a- here. Is it the plant itself, right? C'est la plante Yeah, elle-même. it's the plant. C'est la plante. Is at home. It's a bit heavy, but it's very nice. C'est Schubergia, Yeah, oui. it Every- blooms about 2-3 times a year. Everyone Elle fleurit 2-3 fois par année. it's a C'est une whole très belle plant, fleur. right? C'est toute une plante, oui. That's And good. when you. it blooms, it comes all together. All the flowers come Et toutes together les as one fleurs, bouquet. So les happy fleurs sont Diwali again alors to everyone in Avicii joyeux Parivar. Diwali à Lovely Viaxi to be Parivar. with you. Je suis content d'être avec vous. And I was thinking today to ask you Et je pensais, je voulais how vous can we te help a little demander bit comment on those who peut have aider ceux qui still, ont very encore full Lokic job, un, Lokic jo- life. un job And now we know, loquique. many of us in the family, Plusieurs getting a d'entre bit nous dans la older, famille, we're working, we're on enjoying, vieillit, being on with ne Baba travaille more, pas, on est having avec more Baba time for Baba's plus, on a service. plus de temps pour le And service some de say, Baba. yeah, but Certains it's disent, easy for you now, you're not c'est facile pour working, but toi, for tu ne us, we're travailles still pas, working. mais pour nous, nous travaillons And it's encore difficult to remember et c'est Baba. Maybe we don't claim, difficile. so many marks in service. On n'a peut-être pas And I autant de remember when I points was dans le working in service. the beginning, Je me rappelle quand I je was travaillais au thinking, début, je well, pensais, all the other brothers and sisters, tous les they frères can et do sœurs, more, ils peuvent They faire have the plus whole que day, moi. they can give Ils ont toute la talk, they can journée, give ils peuvent courses, faire des and here I conférences, am donner des doing some cours. Lokic work. Et moi, je fais How do du you travail help dans le monde those loquique. who sometimes Comment feel est-ce they're qu'on peut missing aider on qu'ils something by being so busy with their qu'ils Lokic manquent job quelque and chose maybe à not cause du monde loquique, à cause de leur accumulating travail? like Ils ne those sont who are pas not working en with train Lokic job? d'accumuler comme nous. Mhm. I think if you remember Je that pense que si tu te souviens, when you all came quand vous êtes tous in venus, vous Australia, étiez jeunes en all the Australie, centers were run tous by les brothers. centres étaient, We all, visited étaient some gérés two, three par times at des, that time. des centres. So they Par wake exemple, up en in the Australie, morning, c'était tous des frères. getting ready, Après s'être and préparés, ils they faisaient do la cuisine breakfast, take parce for qu'ils devaient lunch. apporter They leur come home repas. 5:30, 6, Et quand ils they take revenaient, shower, 5h30, and they are ready 18 to give heures, courses. et ils They prenaient give une course, douche, ils and then they donnaient des eat light cours, dinner. et ensuite ils And mangeaient they were managing very un well, as you repas said, très léger, mais maybe ça allait because très of bien, young age, and then they peut-être get à older. grâce à leur But jeune âge. there Et are ensuite, some ils ont older vieilli. ones at the Mais retreat places. il y a I still remember des Sam âmes plus and vieilles. Suzanne. Everywhere Je me they rappelle en are. Australie, Even il y a our des âmes, main des child frères qui sont plus attendant vieux. in East Village, Et she même, retired. She was in government in Canada. elle était au She gouvernement came and à she Peace stayed Village. with us. Elle est venue rester She's avec about nous. 78 Elle a or something. 78 ans So peut-être. she's not that young. Elle n'est pas But si jeune, the way she has maintained mais la façon de whether her se health, maintenir, whether soit it is sa her wealth, santé, that she sa has enough richesse, qu'elle en a for assez herself, maintenant for pour contributing. elle-même, pour la So I contribution. think if from very beginning Et we si keep dès our le life début, in a on balanced way, garde notre vie then d'une everything façon will go on well. très Financially, you équilibrée, will always have le enough, temps, l'âge ne dérangera and pas. Et financièrement, on so I sera think that toujours it's just OK. question of Alors, c'est if une you always question de, think you can do this, mais si I on don't pense work, tout le I temps que work, ça, your il energy will travaille, go je because travaille, ne travaille in the pas. beginning Si on pense toujours ça, notre énergie va you vers can ça. also share how you Mais au were début, managing on peut even aussi, when you were tu peux working. aussi partager You were comment c'était managing pour that toi. Lokic job, Tu travaillais et and now it's not tu faisais bien when aussi you pour le leave job lokic you et are la free. lokic. Et ce Sometimes n'est you pas are parce more que tu people laisses than you were aller le working. travail que tu deviens libre. Many now Euh, they are retiring. Aujourd'hui, il y en a They are plusieurs qui se retirent, qui they sont are à la more retraite, busy now mais ils than sont when they were plus working. occupés maintenant So lorsqu'ils I think travaillaient. life is a karma yogi. Donc, la vie, c'est du karma You don't yoga. want to be free, right? On ne veut pas se libérer For de me, cela. I always ask Je Baba, what pense, more Moïni, qu'est-ce can que I je dois do? faire de plus? Can I do this Qu'est-ce que more? je peux faire? Est-ce que je peux faire un So peu you want plus? to do more. On veut toujours faire And plus, it's dit not Moïni. that you cannot do, it's just Et c'est pas question qu'on of ne peut pas le balance. faire, c'est une question d'équilibre, dit Moïni. And when someone is working, Et quand quelqu'un travaille, even if dit sometimes the Eric, work could be
very Le mental travail or peut être très brain-oriented, or sometimes mental just ou physically intellectuel, oriented. ou ça peut être What would you aussi un suggest travail très physique. use Qu'est-ce que tu in our pourrais consciousness suggérer or dans notre thinking conscience, dans notre façon so de that we're not penser, just pour qu'on ne soit doing pas logic simplement work, en train but de that faire even notre that travail time in a logique, mais logic work même could be en faisant accounted notre as, travail almost logique, service or ça peut être du a service progress. ou un progrès spirituel. Est-ce que tu penses qu'on peut allier les deux? No, see, you also used to come up with ideas to Tu serve. avais des idées, tu avais And you toi-même said that des idées in your room and dans place, à ton you travail. kept outside the blessings, right? Tu gardais les And when bénédictions. people came, they read that blessing and Et then quand ils lisaient cette came. bénédiction, et ensuite ils venaient te voir. You feel the difference that you Alors had tu the idea sentais que to do qu'il service. y You avait might not do l'idée. same service, On ne fait pas le même type de but then service. you are Mais always thinking how mais to tu es serve. toujours en train de penser And de because comment there is servir. thought how to Et serve, parce qu'il y avait cette there are many pensée, comment puis-je opportunities, servir, many il y good avait ideas. toujours de belles And you will pensées always et de find bonnes idées. yourself serving. Et tu étais You toujours never en train think de that servir d'une instead of certaine having manière. thought, Alors, au oh, I lieu can't d'avoir do cette this, pensée, je this ne one peux pas can faire do, ceci, do l'autre it. peut faire You plus, will also be on peut le doing faire et on many, pourra le many nice faire. things, you know. Et plusieurs choses, So belles that's choses what pourront I être hear faites. from C'est ce those que who are j'entends working, that de they ceux qui also have travaillent, c'est lot qu'ils of ont aussi opportunities beaucoup to d'occasions serve. de servir. What made a big difference for me was also, but a Ce bit qui a fait une later when grosse différence avec Daddy moi, Janki came to avec quand Montreal Daddy Janky est with you, venu and then avec toi, Daddy told me at the et time, Daddy m'a your dit à ce consciousness moment-là, at work ta conscience should be the au same as travail your doit consciousness être at ta the center. conscience au centre. And it really helped me to think, Et cela oh, m'a beaucoup let aidé. me change my vocabulary. Je So vais I don't go to changer mon work, vocabulaire. I go to serve. Je vais pas And it really travailler, mais je helped vais me servir. to Et cela m'a think aidé differently, à to think penser that différemment, even que a même meeting at si, work mais should be like qu'une a meeting at rencontre de the travail center, devrait être une where I'm rencontre comme une listening to rencontre de others' centre, que ideas, but I'm j'écoute les also idées des autres, feeling their well-being, having good mais wishes for them, and avoir de serving bons them. souhaits So I found et that les was very servir helpful for aussi. me. Je pensais que c'était I très... enjoyed when you talked J'ai earlier beaucoup aimé about aussi the quand tu as sanskars of parlé good manner. des So I'm sanskars, curious des to see bonnes if you have manières. any suggestions. Est-ce que If tu you can as have a des little few suggestions? minutes of good manner Est-ce qu'on peut etiquette or good manner examples. avoir quelques cours Any de good manners you bienséance de feel toi? we Est-ce could que tu as learn? des choses We qu'on could do a pourrait little apprendre? chit-chat on good On manners. peut parler des bonnes One manières, is let everyone finish what they're saying. Never laisser interrupt les autres any finir, person, you know. laisser finir ce que Because l'autre a à sometimes dire, the other person hasn't finished. parce que parfois We l'autre start personne n'a pas talking in terminé between. et on commence à It's parler not par-dessus la considered to personne. be C'est respect. pas un We très think bon, c'est pas un très that's bon, society. c'est pas très That's what it's like. respectueux. Ce n'est If I have pas to enter considéré comme avoir du anyone's respect. room, I will knock. Si je rentre dans une pièce, je frappe à la Anyone, porte. even the sisters. Même les In sœurs, foreign countries, we dans never enter anyone's on room ne rentre jamais dans la without pièce de knocking, quelqu'un sans frapper, because it could be shocking, it could be parce que surprising. ça peut être It's surprenant, very common manner, ça peut which I surprendre. don't see here. Et People je ne just vois pas come ça in. ici, les gens It's rentrent. not question of whether you C'est pas come une or not. question At least rentre ou knock. pas, mais au moins on You know. frappe. So there are Ce many n'est pas une things question que like tu peux rentrer ou pas, people c'est take off question de shoes in frapper. the middle. Les gens enlèvent leurs souliers Take off shoes dans le in the milieu, corner, no? dans So that le milieu de la others, when they pièce. come, they don't have to Alors, on pass n'enlève pas through nos, all the shoes. on n'enlève pas nos I remember souliers dans le milieu de hearing la pièce, something on from enlève there nos are so souliers many shoes près d'un coin. they could put, but they have to put properly. Il y avait des Plus, if pièces, you are eating, then you offer si on mange, to somebody. on offre. Si on est en train de manger, avais-tu mangé? To eat. Est-ce que There are tu veux manger many, toi aussi? Il y a beaucoup de starting choses from comme ça, morning until night. du début du Because we matin are the jusqu'à la... Lord's children, you Parce know. que nous sommes les enfants royaux de And how Baba. we have to, because if you are going into higher Et si on va society, dans une you société need plus to know élevée, a lot of on a things. besoin de Like savoir beaucoup de even choses. for, there are a lot of good royal ways for Il y a drivers beaucoup de façons when royales they are with the, quand some ils sont personalities. avec certaines So a lot personnalités. of training is also given. Il y a beaucoup Even for prince and princess, they même pour have les college princes et les princesses, il y a des where they collèges pour les show princes them et princesses how a où on leur prince montre has to comment une treat the princesse public with his avec le family, public how ou he un has to prince, interact. comment ils doivent Because interagir. interaction, Parce que l'interaction est immediately importante. people will know
Et your automatiquement, background, your va family, savoir from d'où where vous you belong venez to. à So they have cause. special schools, Donc, colleges. on a We des call it collèges. etiquettes, right? Alors, on appelle ça Rather than l'étiquette. call them manners or Alors, on etiquette. appelle ça la bienséance aussi. So Mais how c'est do we l'étiquette. Comment improve est-ce que ourselves on s'améliore so dans that notre it looks façon like we're d'agir qualified pour person sembler instead être of une personne anything? qualifiée au lieu d'être n'importe quoi? So sometimes people just do things and Alors, parfois, les gens doesn't font look quelque chose, very mais ça ne royal paraît or pas très respectful. royal ou très So I respectueux think that as ou très Baba's children, respectable. we Alors, les should be enfants de so Baba, loyal nous and devons être respectful. tellement Once I was at respectueux one et family, respectables. Une fois, j'étais dans une there famille, was dit some war Moini, going on c'était une guerre, so il y this avait de la lady's guerre, husband was not et in Gyan. alors le mari de We cette were femme n'était sitting pas at en dinner Guyane, time et nous étions and assis we à la table pour started a dîner, topic pour which was souper, current topic. et on parlait de quelque So chose, when I un went, sujet stayed courant, 3 days, et he j'ai was habité là telling pendant his 3 jours. I Il disait didn't à sa know that femme, BKs knows je ne savais pas everything. que les I biquets didn't know BK savent was tout. so Je ne savais pas que respectful. les I biquets didn't étaient know, si like he was respectueux. kind of Il very était much étonné, impressed. And il était impressionné de but voir. if you are like, Mais si whatever way, on fait n'importe so quoi de n'importe quelle we had manière, to stay and on feed devait different rester là countries. dans Many homes we stayed. des pays So when you stay at someone's étrangers. home, Et quand they on restait watch dans les you all maisons, day, right? ils vous regardent toute la And journée. then they get impressed that Et it's not ensuite, ils only ont in the soul l'impression, and God, et but ce n'est you pas know how seulement to l'âme et survive Dieu, mais vous or savez, how to on interact. sait comment So interagir, social comment se manners, comporter. Donc, les manières if you are sociales, staying with good si families, on vit avec une I bonne stayed with famille, so many people j'ai vécu in dans plusieurs Switzerland, familles, in en Belgium, Suisse, in en Poland, Belgique, wherever we went. en Hollande, We had no centers. on n'avait pas de So we centre, il were n'y avait pas de invited. centre. Donc, nous étions invités dans les Even like familles. when you are eating, Et même if you quand are on making mange, sound, si on fait du bruit quand on mange, the hand on n'aime wash pas ça. properly. If Alors, your on doit manger spoon is correctement. touching the plate, Si making sound, si they don't like it. la So cuillère that's not touche, considered. ce n'est pas considéré So très even to important, sit together with mais people and même eat s'asseoir avec ces gens-là et requires manger, some kind of ça thing. demande And if you don't have, certain I comportement. remember some sisters from Il y a here, certaines and they sœurs qui started viennent staying ici, with me at some qui ont people's commencé house. à They rester, said, à vivre how avec can moi et she do d'autres. that? I said, Pourquoi she's fait-elle learning. ceci? Elle est en train Because we are d'apprendre. not taught at home how Parce to qu'on ne nous enseigne properly pas nécessairement use the à la spoon, maison or comment utiliser la because cuillère I sans don't que use ça fork touche. and knife too. Bien sûr, je I n'utilise find it pas. difficult. Je trouve ça Either I will use difficile, fork or mais knife. But si if I have to do j'utilise, both, I si j'ai struggle. besoin, j'ai encore de la So difficulté à I'm utiliser just giving le some couteau et things. la There are a fourchette. Ce lot of sont des manners for exemples, eating. mais There are ce a lot of manners sont for des walking, manières pour talking. manger, marcher, People observe everything. et les gens We call observent it tout. social Et interaction. on appelle ça l'interaction But sociale. for some of us, we were Mais lucky. pour certains d'entre nous, nous avons été chanceux. My family had Ma a famille lot of diplomats avait beaucoup in de the family, diplomates lot dans of la famille. IAS officers. Il y avait beaucoup de So we personnes went into qui that kind venaient. of society Nous étions dans and ce we genre de learned a lot of société. things. But Nous avons appris beaucoup de there choses. are certain, I Mais il y remember a the first training we had, la première fois qu'on a many eu, kanyas were il there. y avait beaucoup de So Asha cagnas. Didi used to give Et training. c'est Acha They Didi will qui nous always enseignait. watch you when you Il nous place enseignait which side quand the fork and knife should be, comment on montait which la side table, there comment on should mettait be la the table, handkerchief, napkin. de quel côté on mettait So in la that serviette. training, Et we dans cet always used to entraînement, train them on how to apprenait serve aussi food. comment servir You la go in nourriture front and aussi. serve. Si on va devant et on va You servir, can't serve from back. on You peut have pas to serve servir de from the side. l'extérieur, on doit So servir there are du dinners. côté. Donc, quand il y All avait des kinds of dîners, manners are taught. il y avait toutes sortes de So I bienséances qui thought étaient one day enseignées So Bhumiji, maybe we should add one et appris. new session in the seven discourse, you know, On the devrait etiquette course l'étiquette. after the seven discourse. Do you think we can teach this, or Est-ce is que it tu penses qu'on peut something l'enseigner? people will have Quelque naturally chose les because of gens their ont values, naturellement à cause de or leurs is something valeurs, that has to be learned? quelque chose qui doit être no, appris. we teach them even On in leur Peace enseigne. Village. Même à Peace Village, on leur When enseigne. people come in Quand line les gens viennent to en eat ligne, food, comment all prendre la good nourriture. quality people. Il y a beaucoup So de how they bonne should qualité. serve, Alors, on doit apprendre à manners. servir
feel like that food is being thrown. Non, on peut pas. It's not served. On doit So there are a lot of servir la things to take. nourriture. Donc, il y a beaucoup de choses quand on Difficult apaise. thought, but we have to bring Bien experts. sûr, on doit amener des gens qui We'll savent do a quoi special faire. little session one day on royal behavior in Avyakti Sur Parivar. We can le- do entertaining ways. on l'a Nice way déjà to fait, teach. on le fait déjà. We can do the French manners. On peut Yes, utiliser les very manières nice. françaises. Il y a When des très first belles time I façons. went, La première fois, Brother je suis Eric was allée there. et que So Brother he Eric était là. make everything bed for me. Put Et il a towel. besoin de faire Everything was so good in bathroom. So because it's, Quand they call it French manners. on appelle ça les In manières France, they françaises. have En everything France, in ils ont tout stylish way. d'une façon très You can do stylée. that. I Alors, still je pense que tu peux le remember faire. when I Je me went. rappelle quand ça a été, quand Everything tu es was allé chez lui, so beautiful. tout était très bien présenté. So you Yes. can teach also. Alors, tu peux nous All right. enseigner aussi. Well, I know before we share Toli also, you can share Toli with more than me. I think there's a whole Montreal family who Je is pense que celebrating la famille Diwali qui and they célèbre wanted to say Diwali hello to the veut whole dire bonjour Avyakti Parivar team. avec And Avyakti many are Parivar. celebrating Diwali Plusieurs again this célèbrent weekend. Diwali So cet week-end. maybe we can spotlight the Montreal Diwali group and they On want to peut just say a peut-être big hello to Avyakti peut Parivar. mettre And un yourselves. spotlight sur It's la been a beautiful famille de Montréal. celebration. There were songs, Il y avait des dancers, chansons, des all kinds of danses, little moments. So de beaux moments. Alors yes, voilà here la they famille. are. So they can say Om Shanti all in the Ils sont tous là. Om Shanti, ils sont tous en You can couleur. turn on your microphone, Montreal. Montréal, ouvrez votre microphone. No, Om Shanti family. Om Shanti, la You famille de have Montréal. Indians, you have Tamils, you have Il y avait des All French, Spanish, English. Français, Yes, Espagnols. also with us from Sister Quebec. Nicole qui est de Québec, qui est You là. can say Om Shanti. Ils peuvent dire Om Shanti. Yeah, multi-language. Alors, c'est multilangage, multilangue. Happy Diwali to everyone. Happy Diwali à chacun. So they made Toli, but I'm sure you have more Tolis. So I have Alors, to ils ont send fait you les tolis. I can send it to you through Zoom. Can Ah, send it to c'est you. Schlumbergia. Oui. I'm sure you have sweet Tolis also to share with the family. Alors, je suis sûre que tu as beaucoup de tolis. Diwali Très bon à, Tolis. des tolis de Diwali. Now you have also. Alors, toi aussi, tu vas en avoir. We have Yes. dates toli. Alors, c'est un toli aux dates. Dates came from Dubai. Alors, il y a eu Dubai beaucoup de sent dates qui the sont venues toli de... department. Alors, Many les dates toli. de Dubaï, ils We ont will fait des share tolis. travel foreigners. Alors, ils vont Dates partager that ça are avec... coming, so when I go for class. Alors, quand je vais aller pour la This one is classe, vegan. c'est vegan, bien sûr. So we don't miss C'est the date again. This is the gift for you. c'est un gâteau pour toi. Nice. Diwali gift. C'est un cadeau de Diwali. Oui. Il va montrer c'est quoi. Very lovely. Alors, Oh, c'est une it's belle also boîte. nice. Oh, la My. belle boîte, c'est So they're joli. not candle this time, eh? This is not candle this time, right? C'est pas des chandelles. Des chandelles, qu'est-ce que c'est? C'est très beau. Real eatable toli. Beautiful, beautiful. C'est des beaux box. tolets. C'est une magnifique boîte. Boxes are more expensive than the nuts. La boîte est plus Every day we est plus get dispendieuse. beautiful. On So reçoit that des we très belles also give choses. them as gift. Alors, on les donne This morning comme des I'm cadeaux. going to hospital. Alors, ce The soir, doctor aujourd'hui, je vais so à taking gift l'hôpital. for them. Alors, j'apporte des I'm sure cadeaux. everyone in Avyakti Parivar feel they receive the box now. Et tout le monde a Thank you. reçu la boîte avec Parivar. Om Shanti. Okay, thank you, brother Eric. Merci, Thank brother you. Eric. Happy Diwali. Joyeux Diwali, joyeux Thank Diwali. you. Au revoir. Happy Diwali, everyone. Om Shanti. Om Shanti, joyeux Diwali. Om Shanti, thank Om you. Shanti, merci. Demain, c'est dimanche. Alors, ça commence à 3h30.
à 4h45, la méditation à 6h. Ça sera suivi du Murli Sakar à 6h, 6h30. Il y aura le Bhog et ensuite le Murli en Avyak. Et ensuite, il y aura le programme Ça commence demain. Et les enfants de Babar ont commencé. Il y a déjà 400 qui sont arrivés à Gyan Sarovar. Il y avait un programme d'accueil aujourd'hui. C'est sa classe. C'est pas la classe demain de Didi. Ça va être le 28. Alors, il y a un programme. Il y a une bâtie demain. Et la classe, ce sera le 28 octobre. Ce sera la classe de Moini Didi. Donc, on sera branché sur le programme de Madhuban à partir d'Avyakti Parivar. Alors, on se souvient de Baba et on prend le drishti de Moini. Om Shanti. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन, पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे,
स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे। तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। संगम युग में प्यारा प्यारा भाग्य मिला, मन के चमन में कितना सुहाना गुल खिला। दिव्य गुणों ओम शांति। Om Shanti, Om Shanti. ओम शांति। शांति दीदी। शांति जी। दीदी ओम शांति अवश्य परिवार ओम शांति ओम शांति दीदी। शांति थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। एरिक थैंक यू दुर्गा दी। महीने दीदी Good morning. Experiment on yourself and others. Expérimentez sur vous-même et sur les autres, avec votre esprit grâce au pouvoir du yoga. Constamment victorieux. Les âmes qui font des expérimentations remportent toujours la victoire sur leurs sanskars, sur les situations qui surviennent par le biais de la matière et sur les vices. Pour une âme yogi ou une âme qui fait des expérimentations, le serpent des 5 vices devient une guirlande autour de leur cou ou une scène sur laquelle ils dansent. Om Shanti les âmes, à demain. स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। सदा विजयी। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होंगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ओम शांति।